Amén. Gloria a Dios. Pues qué lindo estar con ustedes en esta mañana, en este estudio del fin de los tiempos. Praise God. It's such a blessing to be with you gathered here together this morning in this wonderful study of the end of times. Amén. Y la semana pasada estudiamos acerca de la gran tribulación o el fin de una era o el fin de un ayón. And last week we studied about the period of the Great Tribulation, or the end of an era, or the end of an aion. Y vimos cuán terribles fueron las situaciones en las cuales se vio Israel. And we also saw how dreadful and how dire the situations that Israel went through were. Que si esos días no se hubieran acortado, que fueron solamente 7 meses, And hadn't those days been shortened, since they spanned about 7 months, nadie hubiera quedado salvo. no one would have been spared. No one would have survived. Porque en estos temas es muy importante lo que el Espíritu dé testimonio a tu corazón. Because whenever we speak on these types of subjects, it's important to note what the Spirit bears witness in our lives. En los asuntos proféticos no es un asunto de pensar lo que alguien más puso en tu mente. And prophetic matters aren't about meditating on what someone else placed or deposited in your mind. Tenemos que tener el testimonio del Espíritu. But we need to have our own witness of the Spirit within us. Amén. Y esto difiere de un endoctrinamiento. And this completely differs from an indoctrination. En un endoctrinamiento se forma una estructura mental que hace que la gente vea de cierta manera ciertas cosas. Indoctrinations are about forming certain Estructurado tu mente de alguna manera para pensar en un tema cuadradamente. So whenever you structure a person's mind in order to make them see within a certain framework, Todo lo que se oponga a ese endoctrinamiento te va a rebotar. everything that opposes, differs from that indoctrination is going to clash with you or shake you. Eso no significa que es el testimonio del Espíritu. Now, this doesn't necessarily mean that it's the witness of the Spirit, though. A eso tengo que entrar en la presencia de Dios y preguntarle a Él. This is why I personally need to enter into the presence of God and inquire of Him. Porque si tengo una estructura que me impide ver la realidad de lo que Cristo quiere hablar, no la voy a poder ver. Because if I have a structure, a framework that hinders or keeps me from seeing the things the way that Jesus Christ wants me to see them, then I'll never be able to truly access them. Entonces, Padre, te pedimos que tu espíritu de revelación y el fuego del Espíritu venga sobre esta reunión. Father, we just ask for your spirit of revelation and the fire of your Spirit to fall upon this meeting this morning. Que tú des testimonio al Espíritu, no a la mente. Father, bear witness to our spirit and not to our mind. Vamos a adorar unos minutos. Come on, just worship Him for a couple of minutes. Gracias, Padre, por tu presencia. Thank you, Father, for your faithful and loving presence. Entonces, Mateo 26, hemos estado leyendo este pasaje varias veces. We've been reading through this portion of Scripture several times, Matthew chapter 26. Y hemos estado poniendo nuestra atención, no en la interpretación que todos hemos estudiado teológicamente, And we've been setting our focus not necessarily on the interpretation that everyone has learned throughout the years, theologically speaking, pero ¿qué es lo que Jesús realmente dijo? but on what was exactly and precisely what the Lord said. Porque es Jesús el espíritu de la profecía. Because it is Jesus, the spirit of prophecy. Entonces, vamos a leer esta escritura que hemos estado leyendo. So, let us read the scripture that we have been reading en Mateo 26, versículo 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. So let us read this chapter that we've been reading in Matthew 26, 64, and it says, you have said it, and thou hast said, nevertheless, I say unto you, hereafter shall ye see the Son of Man sitting on the right hand of power and coming in the clouds of heaven. Entonces, aquí vemos, y hemos estado estudiando esto, and we see here, and we've been studying this, que la venida del Hijo del Hombre está directamente relacionada con él sentándose a la diestra del trono.
that the coming of the Son of Man is directly related to him seated at the throne of God. Y ahora dice en Mateo 24, now it says in Matthew 24 y el versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. For as the lightning coming out of the east, and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. Entonces, aquí está diciendo que el Hijo del Hombre viene con una señal que es como un relámpago que se mira por todos lados. So here Jesus is saying that he's coming with a sign that is like a lightning that can be seen everywhere. Ahora, ¿qué significa que se mira por todos lados? Now, what does it mean that it being seen everywhere? Para esto vamos a Apocalipsis capítulo 1. So for understanding this, let's go to Revelation chapter 1. Aquí está el mismo Jesús hablando. Él sentándose en el trono de Dios, él viniendo en las nubes y es como un relámpago. So he's the same Jesus speaking. He's sitting in the throne of God. He's coming in the clouds and it's seen like a lightning everywhere. Entonces, Apocalipsis 1 dice, versículo 7, He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él, sí, amén. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierce him, and all kindreds of the earth shall wail because of him, even so, amén. Entonces, aquí estamos viendo que todo ojo le verá. Here we are seeing that all eye may see this sign. Ahora, cuando dice todo ojo le verá, no significa que venga un satélite y lo mire toda la tierra. So, when it says that all eye will see it, it doesn't mean that it's going to be transmitted through a satellite. Lo que significa es visiblemente, es algo que es tremendamente conocido. It means that it's something that is very clear and it is very well known. Entonces vamos a ver este mismo vocablo aplicado en Isaías 40. And we're going to see the same way of speaking in Isaiah 40. Y este es el momento en que está siendo profetizado Juan el Bautista. And this is the moment in which John the Baptist is being prophesied. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Every valley shall be exalted, and every mountain and hill shall be made low, and the crooked shall be straight, and the rough places plain. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord has spoken. Entonces, aquí estamos viendo el momento en que toda gloria iba a ser vista, y este es el momento en que Jesucristo es bautizado en el río Jordán. And we are speaking here about all the glory being seen, and this is the moment in which Jesus Christ is going to be baptized in the river Jordan. Ahora, cuando Él se está bautizando, aparece la gloria de Dios y Dios habla, este es mi Hijo bien amado. Now, when Jesus is being baptized, the Lord speaks from heaven and He says, this is my beloved Son in which I have my good pleasant. Entonces aquí estamos viendo la gloria de Dios manifestada. Here we are seeing the glory of God being manifested de la misma manera que lo está hablando Isaías, in the same manner that Isaiah is speaking it. Pero no vemos que todo el mundo, todo el planeta haya visto la gloria de Dios. But we don't see that the entire planet have seen the glory of God. Pero ni siquiera todo Israel vio la manifestación de esta gloria cuando Juan el Bautista bautizó a Cristo. However, not even all of Israel saw the manifestation of this glory when John was baptized. Y este pasaje profetiza el momento en que
en que Juan está bautizando a Jesús. And this passage prophesies the moment when John baptizes Jesus, Y se abren los cielos y se oye la voz de Dios diciendo, este es mi hijo bien amado. and the heavens are opened up, and you can literally hear the audible voice of God saying, "This is my beloved Son, in whom I take pleasure." Y aparece el Espíritu Santo en la forma de una paloma. And then the Holy Spirit appears in the form of a dove descending over Jesus. Entonces, aquí vemos que esta palabra, toda carne juntamente lo verá, es un vocablo que implica será visible, profundamente reconocible. This articulation, when they say, "and all flesh shall see it together," it means that it'll be visible, it'll be recognizable when it manifests. Y lo mismo habla en Zacarías capítulo 12. Zechariah chapter 12, Vamos a ver los que lo traspasaron, esta misma profecía. we're going to see those that pierced him in the same prophecy. De Zacarías capítulo 12:10. I want you to turn, please, to Zechariah chapter 12, verse 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, "And I will pour in the house of David on the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and supplication. Then they will look on me whom they pierced." Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. "And yes, they will mourn for him as one mourns for his only son, and grieve for him as one grieves for a firstborn." Entonces, el Señor envía su Espíritu Santo el día de Pentecostés So then the Lord sends his Holy Spirit on the day of Pentecost para que los ojos de Israel fuesen abiertos y pudiesen reconocerlo. The Lord sends his Holy Spirit on the day of Pentecost, Y que todos esos que gritaron, crucificarle, crucificarle, pudieran darse cuenta del error tan grande que habían hecho. so that all those who had cried out, crucify him, might understand the grave mistake which they had committed. Entonces vamos a Joel capítulo 2 Let's turn to Joel chapter 2, please. y dice el versículo 30 y el 31. Reading in verse 30 and 31. Dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego, columnas de humo. "And I will show wonders in the heavens, and in the earth blood and fire and pillars of smoke." Este es el mismo pasaje en que el Padre está profetizando la venida del Espíritu Santo. It is the same portion of Scripture where the Father prophesies of the outpouring of his Holy Spirit. Está diciendo que se derramará el Espíritu y luego habrá estas señales en los cielos. In verse 39 it says, "I will pour out my Spirit," and then starting verse 30, you will see these signs and these wonders. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. "And the sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the coming of the great and awesome day of the Lord. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. And it shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord shall be saved, for in Mount Zion and Jerusalem there shall be deliverance. Como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Even as the Lord has said, among the remnant whom the Lord calls." Entonces, aquí estamos viendo que el derramamiento del Espíritu Santo está íntimamente ligado al momento del juicio. So what we see here is that the outpouring of the Holy Spirit is intricately connected to that moment of judgment, Quien desata ese momento es la muerte de Esteban. and Stephen's death is the moment that triggers or unleashes this moment. Porque el primer mártir lleno del Espíritu Santo es Esteban. Because the first martyr filled with the Holy Spirit was indeed Stephen. Entonces quiero que vean que hay una relación entre Jesús desatando su espíritu y el juicio que destruye Jerusalén. So I want you to notice that there's a connection between Jesus Christ sending his Spirit and this judgment that it explodes all over. Vamos a ver las señales en el cielo, cómo las vio Flavio Josefo. Now we're going to see these signs in heaven in the manner, in the way that Flavius Josephus saw them. Entonces, la primera señal que sucede antes del que aparezca la señal del Hijo del Hombre es que aparece un gran cometa en forma de espadas y se para sobre Jerusalén. So then the first sign that happens is that there's this enormous comet that comes in the form of a sword and stands over Israel. Y por motivos de tiempo no le voy a leer todo cómo fue, porque le tengo que leer varias cosas. And because of a matter of time, I'm not going to be able to go in depth about how this happened because I'm also going to cover several other items. Pero las narro en mi libro El fin de la era. But I have these written over here in my book, The End of an Era.
y están copiadas exactamente como fueron escritas. And they're copied exactly the way they were originally penned. Entonces dice que este cometa en forma de espada se quedó un año sobre Jerusalén. So this comet in the form of a sword remained for over 1 year over Israel. Habrá señales en los cielos, esto es una tremenda señal. ¿Cuándo usted ha visto que un cometa se quede un año parado sobre una ciudad? When you talk about signs in the heaven, I mean, when have you ever seen something like this for a comet to remain over a city, over a nation for over 1 year? La otra cosa que sucedió fue que apareció una tremenda luz como llama de fuego en el altar. The other thing that happened is that there was an enormous light that appeared right by the altar. En otra ocasión, antes de la guerra y rebelión primera, el día de la Pascua, juntándose el pueblo según tenían costumbre, a los 8 días del mes de abril, a las 9 de la noche, se mostró tanta lumbre alrededor del altar que parecía ciertamente ser un día muy claro, y todo esto duró media hora. Aunque los ignorantes y la gente que no lo entendía lo tuviesen por muy buena señal, los que entendían tuvieron por cierto y juzgaron lo que realmente Dios quería decir. Light in the altar, thus also before the Jews' rebellion and before those commotions which preceded the war, when the people were come in great crowds to the feast of unleavened bread, on the 8th day of the month Jamithicus, Nisan, and at the 9th hour of the night, so great a light shone round the altar and the holy house that it appeared to be bright daytime, which lasted for half an hour. This light seemed to be a good sign to the unskillful, but was so interpreted by the sacred scribes as to portend those events that followed immediately upon it. Otra gran señal que apareció fue que la puerta del templo, que para moverla se necesitaban 20 hombres, Another great sign that took place was that the door of the temple, which required the strength of 20 men to move, justo antes de que penetraran los romanos para quemar el templo, right before the Romans appeared to burn down the temple, la puerta se abrió sola. the doors opened up by themselves. Y aquí la gran señal del Hijo del Hombre está escrita de esta manera. And the great sign of the Son of Man is penned in the following way. Pocos días después de los días de las fiestas, a los 21 del mes de mayo, Besides these, a few days after that feast, on the 21st day, se mostró otra señal increíble a todos muy claramente. a certain prodigious and incredible phenomenon appeared to all. Podría ser que lo que quiero decir fuese tenido por fábula, y si no viviesen aún algunos que lo vieron, y si no sucedieran los fines y muertes tan grandes como eran las señales, Were it not related by those that saw it, and were not the events that follow it of so considerable a nature as to deserve such signal. ahora, oiga esto de cosa más increíble. Now listen to Now, this. notice what he's about to say. It's just incredible. It's amazing. Notice. Porque antes del sol puesto se mostraron en las regiones del aire muchos carros que corrían por todas partes y escuadrones armados, pasado por las nubes derramadas por toda la ciudad. For before sun setting, chariots and troops of soldiers in their armor were seen running about among the clouds and surrounding of cities. Todo Israel vio los carros del cielo con los ejércitos del Dios viviente en las nubes sobre Jerusalén antes que fuese quemada. All of Israel saw the chariots of the hosts of the Lord in the clouds right before the city was burned down. Y al día de la fiesta que llamaban de Pentecostés, habiendo los sacerdotes entrado de noche en la parte del templo más cerrada para hacer según tenían por costumbre sus sacrificios, And moreover, at that feast, which we call Pentecost, as the priests were going by night into the inner court of the temple, as their custom was, to perform their sacred ministrations, amén, al principio sintieron cierto movimiento y cierto ruido, y estando atentos a lo que sería, oyeron una súbita voz que decía, vámonos de aquí. they said that in the first place, they felt a quaking and heard a great noise. And after that, they heard a sound as of a great multitude saying, let us remove hence. ¿Quién se estaba removiendo del templo? Who was removing themselves from the temple?
¿Quién estaba diciendo vámonos de aquí? Who was saying, let us remove hence? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. The Father, the Son, and the Holy Spirit. El Espíritu de Dios fue quitado de en medio de Jerusalén para que pudiera quemarse el templo. The Spirit of God was removed from the midst of Jerusalem so that fire could consume and destroy the city. Dios no podía destruir el templo mientras su presencia estuviese ahí. Because God couldn't destroy the temple while his presence remained in it. Entonces viene esta gran señal y se oye la voz en que Dios está diciendo vámonos de aquí. And so we see this grand sign where you hear a voice saying, let us remove hence. Y ahora vamos a oír la voz de la gran trompeta. And now we're going to hear the voice of the great trumpet. ¿Se acuerda que dice que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina? Remember that when they say peace and safety, there's going to be a sudden destruction. Entonces había un hombre llamado Jesús, hijo de Anano. So there was one Jesus, the son of Ananus. Este no es Jesús el Señor, es un hombre llamado Jesús. This wasn't the Lord Jesus, but there was another man, an individual who had the same name, Jesus. Y dice que 4 años antes de que comenzase la guerra, estando la ciudad en gran paz y en gran abundancia, vino la fiesta que entonces se celebraba. Who 4 years before the war began, and at a time when the city was in very great peace and prosperity, came to that feast, whereon it is our custom. Entonces están en gran paz, en gran abundancia, y este hombre llamado Jesús, hijo de Ananos, se presenta en la fiesta. So everyone's in great peace and great prosperity, and this individual, Jesus, the son of Ananus, shows up on the scene. Y comenzó entonces a dar grandes voces repentinamente. For everyone to make tabernacles to God in the temple, and began on a sudden to cry aloud. Voz por oriente, voz por occidente, voz por las 4 partes de los vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra los recién casados y recién casadas, voz contra todo este pueblo, y dándole tales voces rodeaba todas las plazas y calles de la ciudad. A voice from these, this is what the cry declared. A voice from the east, a voice from the west, a voice from the 4 winds, a voice against Jerusalem and the holy house, a voice against the bridegrooms and the brides, and a voice against this whole people. This was his cry as he went about by day and by night in all the lanes of the city. Entonces Dios viene sobre este profeta como una trompeta para anunciar el fin. So then Jesus comes upon this prophet as a mighty trumpet to declare the end. Y se acuerda que Jesús había dicho, será como en los días de Noé, que se casarán y se darán en casamiento. And you might recall that Jesus Christ warned us that it would be as in the days of Noah when they would marry and be given into marriage. Y este profeta está anunciando a gran voz, ay por las recién casadas, ay por los recién casados. And this prophet is declaring out loud, woe to the bridegrooms and woe to the brides. Y dice, algunos de los varones de más nombre y más señalados lo prendieron, esto yo no te lo mandé, lo arrestaron a este Jesús. And some of those people of high regard, they arrested this individual. They arrested and imprisoned him. Y le dieron muchos azotes para que se callara. And they struck him many times. They flogged him for him to remain silent. Pero no dejó de dar gritos. But he never stopped crying aloud. Dice que fue desollado hasta los huesos con los azotes que le dieron. And it says that even his bones became disjointed due to the flogging that he endured. Pero con eso no rogó jamás que lo dejasen ir, ni salió lágrima alguno. But he never begged to be spared, nor was a tear shed from his eyes. Pero a cada azote daba un grito y decía, ay, ay de ti, Jerusalén. But with every strike, he said, woe, woe is you, O Israel. Amén. Que es exactamente lo que Jesús le profetizó a Jerusalén. Ay de ti, Jerusalén. Which is precisely the exact same word that Jesus Christ prophesied to Jerusalem when he said, woe, woe is you, Jerusalem. Porque en ti es hallada la sangre de todos los profetas. For in your hands is the blood of all the prophets. Vamos a hacer un selah. Creo que esto que estoy diciendo es muy importante.
We're just going to make a sila right now. I believe that everything that I'm sharing is quite important. Lo tenemos que procesar. And we need to process this. Porque en el endoctrinamiento que nos han hecho de cómo tiene que ser la segunda venida de Jesús, rebota en nuestra cabeza. Because the indoctrination that many of us have received concerning the second coming of Christ, it very easily clashes with what we're learning. Por eso el espíritu de profecía tiene que dar testimonio, porque es Jesús el que está escribiendo todas estas cosas. This is why the Spirit has got to bear witness, because it's Jesus Christ who's writing and penning and prophesying all of these things. Y todas estas cosas sucedieron. And all of these things actually took place. O sea, en mi opinión, es una gran desgracia simplemente ignorarlas. I mean, in my opinion, it's a grave disservice to simply ignore them or turn a blind eye to them. Y tratar de formular una nueva teoría. And try to devise a new theory, a new interpretation. ¿Y cómo será la señal del Hijo del Hombre cuando viene con sus ejércitos? And what will be the sign of the Son of Man when he returns with his hosts? O sea, una vez que yo leo estas cosas, no puedo ignorarlas. I mean, once I read these things, how can I possibly conceive ignoring them? Amén. Entonces, el problema con los que nos encontramos es con un tremendo endoctrinamiento con la palabra la venida del Señor. So then the issue at hand is that we face a grave indoctrination with the term, the coming of the Lord. Y entonces, cada vez que alguien lee, habiendo sido indoctrinado, la palabra venida del Señor, manifestación del Señor, every time someone reads, after having been indoctrinated, when they read the terms, the coming of the Lord or the return of the Lord, no pueden recibir lo que el Espíritu puede estar diciendo. They cannot receive what the Spirit is telling them. Porque la mente automáticamente se va al concepto de una segunda venida del Señor que viene a Jerusalén. Because the mind automatically shifts towards the concept of a second return of the Lord in Jerusalem. Entonces, el problema con lo que nos encontramos es que nuestras Biblias están en español o en inglés. So the challenge that we face is that our Bibles are written in Spanish or in English. Y que cuando los apóstoles hablaban de esta palabra traducida como venida o manifestación, and that every time that the apostles spoke about this phrase, about the coming of the Lord or the return of the Lord, whenever they worded this, ponen la palabra venida como si fuese la segunda venida. They employ the term coming, referring or alluding to a second coming. Amén. Entonces vamos a verla desde un punto neutral. So let's just view it now from a neutral standpoint. Entonces, hemos estudiado la palabra erkomai, We've studied the word erkomai in the past, que es la que vimos aquí en Apocalipsis capítulo 1, which is the one that we saw in Revelation chapter 1, donde dice que el Señor viene en las nubes y todo ojo le verá. where we read before that the Lord comes on the clouds and every eye will see him. Entonces, esta palabra arkomai, vimos que es la palabra venir, pero que está en un tiempo llamado aoristo. Well, arkomae is a term that's translated as coming, as to come, but it's also in a tense that's known as aoristo. Y aoristo es un tiempo en el griego que no tiene relación al tiempo físico. And aoristo is a tense or a time in the Greek that's not connected whatsoever to our current period of time. O sea, no es futuro, no es pasado, es algo que está eternamente sucediendo. In other words, it's not in the future tense, it's not in the past tense, but it's something that's eternally taking place. Amén. Entonces, el Señor se erkomai en medio de nosotros muchas veces. So then the Lord has erkomaiod himself many times before us. Y muchas veces estamos en un servicio gloriosísimo y el Señor se erkomai en medio de su pueblo. For example, many times we might be in a very glorious service and the Lord erkomaias in our midst. Porque cuando entramos a sentir la dimensión celestial en un servicio, Because when we enter to experience that glorious dimension in a service, automáticamente el erkomai de Dios se manifiesta. the Lord's erkomaia automatically manifests in our midst. Porque Él está ahí, en la dimensión eterna. Because he's there in that eternal dimension.
Entonces, hacemos contacto con esta dimensión y pum, se manifiesta. So the moment we contact or we connect to that eternal dimension, automatically he manifests. Pero vamos a ver otras palabras y vamos a poner estas gráficas, por favor, en pantalla. But now we're going to see a couple of other terms. I want to invite you to take a look at this slide over here. Y vamos a ver la segunda palabra, que es la palabra parousia. And the second term is a term known as parousia. Okay. Esta palabra parousia And this term parousia means presence. significa presencia, Significa estar cerca. means to be close. Amén. Y la vemos, por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 1:16. And we can see this in 2 Peter chapter 1, verse 16. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la parousia de nuestro Señor Jesucristo. 2 Peter chapter 1, verse 16 says, we've not followed cunningly devised fables, we made to know the power and the coming, the parousia of our Lord Jesus Christ. Entonces, aquí vemos que está hablando de una presencia. No les hemos dado a conocer el poder y la presencia de nuestro Dios. He's speaking of a presence over here. When we made to you known the power and the presence of our Lord Jesus Christ. Esto mismo está en 1 de Juan, capítulo 2:28. We also find this in 1 John chapter 2, verse 28. Dice, y ahora, hijitos, permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. And now, little children, abide in him, that when he appears, we may have confidence and not be ashamed before him at his coming. Entonces, esta palabra venida aquí es la palabra también parousia. The word coming here is once again, the term that's being used there is the term parousia in the Greek. Entonces, ¿por qué tenemos que permanecer firmes? Porque Jesús se parousia muchas veces en medio de nosotros. So then why do we have to remain firm and steadfast? Because many times Jesus Christ parousias himself, he appears, his presence manifests before us. Amén. Entonces, si bien ellos estaban esperando el fin del siglo, So that if it is true that they were expecting or awaiting the end of the age, eso no significa que Jesús no deje de aparecerse en medio de nosotros. that's not to mean or to say that Jesus Christ doesn't appear to us in the midst of us, doesn't appear whenever he desires. Y esto es una cosa muy gloriosísima. And this is something that's extremely glorious. Pero si mi mente está estructurada a pensar que Jesús tiene que venir en una nubecita para reinar en Jerusalén, But if my mind has been pre-wired and structured to believe that Jesus Christ has got to appear in this little cloud over Jerusalem, entonces su presencia nunca va a ser suficiente para mí. then his presence will never suffice or be enough for me. Porque tengo tan preconcebido cómo tiene que ser esa parousia que Because I no la have puedo this, disfrutar. I have this preconceived framework of that parousia that I won't be able to expect and receive him. Entonces estoy esperando algo más porque su presencia no es suficiente. And I end up waiting for something else because his presence is not enough. Pero su presencia nos debe hacer temblar del temor de Dios. But his presence should actually make us fear and tremble at the presence of God. Porque Jesús se sigue parousia, ercomai, todo el tiempo. Because God is continually parousia himself and erchomaining himself continually at all times. Amén. Entonces hay más pasajes donde habla de estas palabras. And there are other portions of scripture where these specific terms are employed, Están en mi libro. and you'll find them in this book, Vamos a ver otra palabra. the Apocalypse. Y vamos a ver esta palabra apocalipsis. And this word Quiere apocalypse decir la revelación, la remoción del velo que está en nuestro entendimiento. means the revelation or the removal of a veil off of our understanding. Entonces, en Mateo 16, In Matthew 16, cuando Jesús le pregunta quién dicen vosotros que yo soy, when they ask Jesus, who do men say that I am? Jesús le va a contestar en el versículo 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo apocalipsis carne ni sangre. Jesus Christ answers in verse 17, Blessed are you, Simon Bar-Jonah,
For flesh and blood has not apocalypsis this to you, but my Father who is in heaven. Entonces aquí vemos que esta palabra apocalipsis pues, no tuvo que ver con una aparición física de Jesús o del Padre, sino fue una revelación directa al corazón de Pedro. So this apocalypsis had nothing to do with a physical manifestation or appearing of God the Father, of Jesus, but it had to do with the direct revelation that God placed in his heart. Cuando Juan está, por ejemplo, en el Espíritu, Jesús se apocalipsis aquí. For example, when John was in the Spirit, Jesus Christ apocalypsed himself to him. O sea, vino, se apareció no solamente para que sintiera su presencia, sino para revelarle algo. He appeared to him not just to for him to feel his presence, but also to reveal something significant to him. Entonces, vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 1:7. Once again, we read in 1 Corinthians 1:7, 1 Corinthians chapter 1 and verse 7. Dice, de tal manera que nada nos falta en ningún don, esperando la apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo. It says, so that you come short in no gift, eagerly waiting for the apocalypsis of the Lord Jesus Christ. Entonces, es muy maravilloso esperar que Cristo se apocalipsis a tu vida. So it's a wonderful experience when you await Jesus Christ to apocalypsis himself in your life. Porque entonces te revela los misterios de su gloria. Because those are precisely the moments when he reveals the mysteries of his glory. O puedes ser llevado al tercer cielo para ver las cosas extraordinarias de su gloria. Or you can be taken up into the third heaven to witness firsthand the amazing things of his glory. ¿Amén? Entonces, el problema es que en la estructura religiosa pensamos que Juan fue así como un elegido único. The issue is that in our religious mindset, we're easily led to believe that John was a sole, unique individual who had this blessing. Pero la realidad es que tu espíritu puede ser llevado a los cielos a ver cosas extraordinarias que van a suceder. But the reality that your spirit was designed to be taken into these heavenly realms to witness the things that are to come. Pero si seguimos pensando que tiene que venir una segunda venida para que todo se solucione en mi vida, But if we continue set in our minds that we have to wait for a second coming for everything in our life to be fixed and repaired, no estoy heredando las realidades del reino que tengo que heredar. I'll never truly be inheriting and grasping the realities of the kingdom that God designed for me. Entonces, Apocalipsis, la revelación de Cristo. Entonces, otra palabra que tenemos aquí So we have apocalypsis, the revelation of Christ. And another term that I want to highlight here es la palabra epifanía. is the term epiphania. Epifanía significa resplandor. Epiphania means brightness or splendor. Y es un sinónimo también de la palabra lampó o diáfanes. And it's a synonym of the terms lampo or diaphany. Y esta es una manifestación de su gloria que viene como una luz que ilumina a una gran cantidad del pueblo. And there's a manifestation of his glory that shows up as a light, a bright light that shines over his people. Cada vez que ha habido un avivamiento, ha habido una epifanía. Every time that a revival has exploded, there's always been an epiphania. Y esta epifanía siempre va a traer tras de ella un juicio. And this epiphania is always followed by a judgment. Entonces, a lo largo de la historia, vemos muchas epifanías que han sucedido de parte de Dios. So then throughout history, we've witnessed several epiphanias that have taken place on God's behalf. Y entonces Dios se epifanía en medio de la tierra para alumbrar el entendimiento. So that God epiphanies himself upon the earth to enlighten our understanding, Porque Dios va a traer un juicio tras ella. because after it, God is going to bring about a judgment. Que tenga entendimiento, escucho lo que voy a decir. And those with understanding, let them have ears to hear what I'm about to say. Durante toda esta pandemia, la luz de Cristo ha ido creciendo sobre la tierra. Throughout this entire pandemic, the light of Christ has been ever growing upon the planet. Y yo siento muy fuerte en mi espíritu una profunda epifanía que está por manifestarse antes de que esto termine. And I feel very strongly in my spirit that there's an epiphania that is scheduled to take place real soon before all this is over. Ahora, si lo estoy esperando ver con los ojos y que se vea así un rayo en el cielo, a lo mejor no va a ser así. Now, if I'm only expecting it to see, like this
ray that shines from heaven and pierces through the clouds, and I see it visibly, perhaps it might not manifest or take the form of that. Pero sí vamos a ver mucha gente absolutamente saturada del Espíritu Santo. But we are going to see many people completely saturated and immersed with His Spirit. Cuando se derramó la Epifanía en la calle de Azusa en 1906, In 1906, when that Epiphania was poured out on Azusa Street, en aquel momento pues, no había mucho cristianismo en América. there wasn't that much Christianity spread out throughout the American continent. En el continente latinoamericano pues, prácticamente no había nada en 1906. In 1906, back in the day, in Latin America, there was virtually no Christianity whatsoever. Pero esa Epifanía hizo que muchísima gente viniera a Cristo. But that Epiphania caused countless amounts of people to come to Christ. Lo mismo está sucediendo en este momento, es un tiempo de gran cosecha. And the same thing is happening right now as we speak. It's a moment of vast harvest of souls. Y tras el 1906 vimos un gran juicio en 1914, la Guerra And after Mundial. 1906, we saw this great judgment that took place in 1914. Ahora yo no estoy previendo una guerra mundial, I'm not declaring a world war with all this. pero sí creo que va a venir un juicio muy importante sobre la gente más malvada de la tierra. But I do believe that there's a dire and important judgment that's going to befall some of the most wicked people upon the face of the planet. Cuando vimos la palabra Epifanía, vimos la palabra diáfanes también. Together with the term epiphania, we also saw the term diaphanes, yes, Que es una claridad, se te hace una claridad. which means a clarity, when something becomes clear, and transparent. Entonces Jesús se manifiesta para traer claridad. Jesus manifests himself to bring clarity. Y Padre, yo te pido que en este momento tú te diafanes. Father, and I just pray right now that your diaphanes manifestation might become evident in our midst, Para que tu gente pueda tener claridad de estas cosas. so that your people might have complete clarity concerning all of these things. Y las otras palabras que tenemos aquí son phaneró y optonomai, And the last two terms that we're going to see here are phaneiro and optanomai. que quiere decir hacerse visible, hacerse claro. Phaneiro means to make himself visible, to make himself clear. Y optonomai significa ver con atención algo grandioso. And optanomai means to clearly and attentively see something that is grand or grandeur. Vamos a ver en Hechos 1:3. Now I just want to turn with me to Acts chapter 1, please, verse 3. Acts chapter 1 and verse 3. Dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Acts 1:3. To whom he also presented himself alive after his suffering by many infallible proofs. Uno de los grandes pasajes que les hace compleja a la gente está en Hechos 1:11. One of the great passages, a portion of scripture that tends to be complicated for many people, is found in Acts chapter 1, verse 11. Dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Dijo el ángel. Who also said, Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? This is what the angel asked him. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. This same Jesus was taken up from you into heaven will so come in like manner as you saw him go into heaven. Entonces, aquí esta palabra es la palabra erkomai. The term right here that's used is the term erkomai. ¿Se acuerda que erkomai en medio de nosotros? Remember erkomai, in the midst of us? O sea, el problema es que tenemos una imagen mental del renacimiento. The problem is that we have this mental image that was brought about from the Renaissance, En que Jesús está subiendo al cielo así como en una nubecita y se desaparece en la gloria. in which we have Jesus Christ ascending in this little cloud all the way up into heaven, then he disappears, he vanishes into glory. Pero aquí está siendo usado un verbo en tiempo auristo. But here, this term is being employed in an auristo time or tense. Entonces, ¿cómo desapareció Jesús? Tú y yo no sabemos. So how exactly did Jesus Christ disappear? You and I, we really don't know. We can't tell. A lo mejor se esfumó en medio de ellos. Perhaps he just vanished in the midst of them. A lo mejor bajó una nube de gloria y entró en la nube de gloria. Perhaps there was a cloud of glory that descended and he was wrapped in that cloud of glory. Pero lo que sí está diciendo es que la palabra erkomai tiene que ver con una aparición continua.
But erkomai is something that we do know beyond a shadow of doubt that it has to do with a continual appearance or manifestation, Que es lo que ellos estaban experimentando durante estos 40 días. which is precisely what they experienced back then during those 40 days. Jesús se aparecía literalmente, físicamente. Jesus would erkomai himself. He would appear to them physically, literally. Entonces tengo que entender que esta palabra erkomai pues tiene diferentes niveles de manifestación. So something important to understand is that the word erkomai in the Greek has different levels of manifestation. Entonces, yo puedo sentir un erkomai como una presencia, I can feel an erkomai such as a presence, o Jesús se puede erkomai, verlo físicamente delante de mí. or Jesus can erkomai himself and appear right before me. Amén. Y otro muy importante, quiero terminar con esto, vamos a Hebreos capítulo 9. And I would just want to wrap this message up over here. I know we've gone over our time, but I want you to turn with me to Hebrews chapter 9, please. We're about to close. Y quiero que entendamos algo cuando leemos la Escritura. And every time we read through Scripture, there's something important that I want you to understand. Tenemos que entender que los títulos que están puestos ahí no son bíblicos. The titles or the headings that are used many times aren't biblical ones. Esos fueron puestos como para ayudar a la lectura de la Biblia. They were placed in there to be able to help us when reading the Bible. Pero la Biblia no se escribió con subtítulos y capítulos. But notice this, the Bible was never written with headings, titles, or subtitles. Entonces vamos a ver una secuencia que empieza en Hebreos 9 hasta Hebreos 11. So we're going to see an entire sequence here in Scripture that starts off in chapter 9 and ends in Hebrews chapter 11. De hecho, el capítulo 9 y el 10. Actually, it starts in Hebrews 9 and ends in the last verse of Hebrews 10. Entonces, en el capítulo 9 estamos viendo cómo el autor de Hebreos nos habla de la consumación de los tiempos. In chapter 9, we see how the author of Hebrews speaks to us about the fulfillment of the end of times. Entonces dice que en la consumación de los siglos, versículo 26, se presentó una vez y para siempre. And it says that in verse 26, that at the end of the ages, he has appeared to put away sin by the sacrifice of himself. Entonces va a manifestar cómo se manifiesta el fin de la era. So he's going to manifest and convey how the end of an era is going to take place. Entonces aquí hay algo muy clave. Entonces dice, estamos viendo clarísimamente que la consumación de los siglos tiene que ver con la crucifixión, ¿correcto? So we see very clearly that the end of the ages has got to do or is connected to the crucifixion, yes? Y dice 27, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, And as it is appointed for men to die once, but after this the judgment, así también Cristo. so also Christ. Entonces vamos a ponerle una pausa ahí para entender. Let's just pause over here just for a second for better understanding. Está hablando de la consumación de los tiempos y de la muerte de Cristo. He's speaking of the end of the ages and of the death of Christ. Entonces dice, de la misma manera que a los hombres mueren y después de esto el juicio, también Cristo. And he goes on to say, and as it is appointed for men to die once, but after this the judgment, so also with Christ. Amén. Entonces Cristo muere en la cruz y después de esto va a venir un juicio. So Christ died on the cross, and after this a judgment was going to come. Amén. Que es lo que vimos que sucedió en el año del año 66 y medio al año 70. Which is precisely what we saw take place from the year 66.5 AD to the year 70 AD. Entonces dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. So Christ was also offered once to bear the sins of many, verse 28. To those who eagerly wait for him, he will appear a second time apart from sin for salvation. Ahora quiero que note que la única parte en toda la escritura que se le menciona la palabra segunda es aquí. Now I want you to notice the only time in all of Scripture where they use or mention the term second time is right here. Y está relacionada al sacrificio y al juicio. And it is directly connected to the sacrifice and the judgment. Amén. Entonces, él vino, se ofreció para llevar los pecados en la cruz del Calvario. So then he came and he offered himself to bear our sins in the cross of Calvary. Pero ahora regresa para el juicio However, now he returns
for the judgment en el año 70 in the year 70, as we've already studied, sin relación al pecado, o sea, va a traer un juicio, no va a venir a morir por los pecados. apart from sin. He's not going to come again to be able to bear the price of sin, but he's going to come for that judgment. Esta palabra que aparece aquí, la segunda aparecerá, es la palabra optonomai. And this term here in verse 28 where it says appear is the term in the Greek optonomai, Que es ver con atención algo grandioso. which means optonomai means to see attentively something that is grand or grandeur. Y esto es lo que testificó Flavio Josefo. And this is precisely what Flavius Josephus prophesied about. Cuando los cielos se llenaron con la nube de Dios y los carros del cielo con los ejércitos de Dios aparecieron. When the heavens were filled with the clouds of God and the hosts of the Lord were seen riding upon it. Entonces, de la misma manera que Él murió y luego el juicio, de la misma manera Cristo. Just in the same way, in the same way in which he died and then the judgment, this is the same way in which Christ appeared. Ahora, estamos hablando de una secuencia del capítulo 9 al capítulo 10. Now we're speaking about a sequence of events here, starting in Hebrews 9 and ending in Hebrews 10. Y cuando empieza el capítulo 10, va a hablar de cómo es removido el antiguo pacto para que sea establecido el nuevo pacto. And it's interesting how Hebrews 10 starts off by saying how the old covenant is removed to give room for the new covenant to take its place. Dice, versículo 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer lo último. And you see this in verse 9. Behold, I have come to do your will, O God. He takes away the first that he may establish the second. Y todo el capítulo 10 habla de cómo el antiguo pacto va a ser removido y el nuevo pacto va a ser establecido en el corazón de los hombres. And all of chapter 10 speaks about how the old covenant is going to be done away with or removed, and the new covenant is going to be established in the hearts of men. Amén. Que es el nuevo pacto, según nos dice Romanos capítulo 8 y Juan capítulo 14. Which according to Romans chapter 8 and John chapter 10 is the new covenant. Entonces esto es exactamente lo que Jesús les dijo en Juan capítulo 14. This is precisely the same thing that Jesus Christ told them in John chapter 14. He aquí, voy a preparar morada y vengo otra vez. Behold, I go to prepare a place for you, and I will come again. Os he dicho todas estas cosas para que cuando suceda creáis. And I have said all of these things, so when they take place, you might believe. Y les estaba hablando de la morada de Dios en el corazón del hombre. And he was obviously speaking to them about God's habitation or dwelling place in the hearts of men. Entonces aquí vemos toda la secuencia del capítulo 9 al capítulo 10. So we see this entire sequence from Hebrews 9 through Hebrews 10, El fin de los tiempos, the end of time con la muerte de Jesús, with the death of Christ, el juicio que viene después de la muerte, the judgment that follows that death, es removido el antiguo pacto, la era mosaica, then the old covenant is removed or stripped away, the Mosaic covenant, y el nuevo pacto es establecido en el corazón de los hombres. and the new covenant is established in the hearts of men. Y al final del capítulo 10 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. And then Hebrews chapter 10 ends by saying, for yet a little while, verse 37, and he who is coming will come and will not tarry. ¿Sí puede ver la secuencia? Do you see the sequence here? Entonces, ¿cómo esperamos a Jesús? So how are we to await Jesus? Jesús es el hoy. Jesus is the today. El reino es la realidad del presente hoy. The kingdom is the reality of the present today. Él se manifiesta en nosotros. He manifests within us. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo en la tierra. You and I are the body of Christ here on earth. Quiere decir que la carne de Jesús somos tú y yo. In other words, you and I are the flesh of Christ here. Estamos esperando epifanías cada vez mayores. Time and time again, we await greater and more magnificent epiphanies. Amén. Y será llena la tierra del conocimiento de su gloria, porque vendrán epifanías cada vez más grandes. And the earth will be filled with the knowledge of his glory due to the ever greater epiphanias that are going to manifest and take place in our midst.
Y luego al final, no lo sé cuándo, vendrá el juicio final. And then at the end, the very end, I don't know when, we will have the final judgment. Y después, pues, yo creo que vendrá un momento en que se eliminará completamente los pecadores de la tierra y los justos disfrutarán la tierra eternamente. Then I believe that once and for all, the wicked or the sinners that never repented will be removed from off the face of the planet, and the righteous will reign and live in peace forevermore. Entonces, ¿qué es lo que tenemos tú y yo que hacer? So what is your responsibility and mine today? Disfruta a Jesús. Enjoy Christ. Cree en su presencia gloriosísima. Believe in his glorious and incomparable presence. Llama a sus parusias. Call upon his parousias. Llama a sus epifanías. Call upon his epiphanias. Llama a sus apocalipsis en tu vida. Call for his apocalypses in your life. Cree que puedes ser llevado a lugares celestiales con él. Believe wholeheartedly that you can be taken into heavenly places and heavenly realms now as we speak with him. Porque el que creyere verá la gloria de Dios. Because all those who believe will see the glory of God. Y solo puedo tener lo que creo. And I can only receive that which I believe. Si sigo creyendo en un Jesús separado de mí, que un día tiene que venir porque mientras tanto soy miserable, So if I continue to believe about some Christ will someday return because I am a sinner and he's distant from me, pero estamos viviendo en un momento muy glorioso. then we're living in an ever glorious moment. Bueno, pues nos despedimos, que el Señor les bendiga, que esta palabra les resuene en su corazón para que vivan en la presencia del Señor todo el tiempo. So then we bid farewell and our leave taken. We hope that this word might just echo in your heart and resound in your spirit and that you might indulge in it